Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today we are going to start our lesson number 8 from unit number 5, Computer Network. In this lesson we will cover the following contents: introduction, the uses of network. Introduction. What is computer network? Before going on the introduction, I'm going to start reading from page number 152. Computer network. A computer network is the collection of multiple computers, printers, scanners and other devices to communicate and share information with each other. Sharing files, software, etc. cannot be possible without the concept of networking. Computer network have made life easier for many people in their profession. बेसिकली नेटवर्क क्या है? जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किस लिए? फाइल शेयरिंग के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, एटसेट्रा. What is computer network? A computer network, or simply network, is a collection of computers and devices interconnected by communication channels. It facilitates communications among users and allow users to share resources and the information. A computer network allows sharing of hardware resources from and data files. क्या करता है? हार्डवेयर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम जब कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक नेटवर्क बनता है. कैसे कनेक्ट करते हैं? थ्रू हब भी कर सकते हैं, थ्रू स्विचेस कर सकते हैं, डिफरेंट वेज है, ठीक है. ओके. A computer network is an interconnection of two or more computers that are able to exchange information. The computer may be connected via any data communication link like copper wires, radio link, etc. They may be personal computer to large or mainframe. ठीक है. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब एक दूसरे से लिंक करते हैं. हाउ कैन वी लिंक टू ईच अदर? वाया लिंक ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है. या ट्रांसमिशन मीडियम में क्या वायर्स भी हो सकती हैं, ठीक है, वो रेडियो लिंक्स भी हो सकते हैं, वो स्विचेस भी हो सकती हैं, वो हब भी हो सकते हैं, ठीक है. इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ नेटवर्क. अब ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी स्टैब्लिश किया जाता है और मैन फ्रेम कंप्यूटर के लिए भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, ठीक है. नेटवर्क का बेसिकली पर्पज ये है कि हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें. क्यों कनेक्ट करें? एक दूसरे से रिसोर्स शेयरिंग के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए, एटसेट्रा, ठीक है. द कंप्यूटर नेटवर्क may be located in a room, building, city, country or anywhere in the world. ठीक है. नेटवर्क किसी भी जगह पे स्टैब्लिश किया जा सकता है. नेटवर्क डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ सिंगल बिल्डिंग के अराउंड स्टैब्लिश किए जाएं, जो कंट्रीज में स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, और जो होल द वर्ल्ड, ठीक है, और द वर्ल्ड वो स्टैब्लिश किए जा सकते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव ओपन अप एन एंटायर फ्रंटियर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल. ठीक है. ऐसे कंप्यूटर जो कि हमारे पास इन द वर्ल्ड कंप्यूट किया जाता है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर. व्हाट इज बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल? कौन सा है? जिसमें एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर, और उसके साथ ऑल द अदर कंप्यूटर्स जो उसके साथ छोटे कंप्यूटर्स जो नोड कनेक्टेड होते हैं, उनको हम क्लाइंट कहते हैं. तो मेन फंक्शनैलिटी कौन परफॉर्म करता है? सर्वर. ठीक है. ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. नेक्स्ट हम देखते हैं द यूजेस ऑफ नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क आर everywhere from the distributed system to the middleware and to the World Wide Web. Computer networking has proved to be improving the techniques to reach remote areas and applications to serve the purpose. The following are the uses of network different fields. अब हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है, it can be established in entire the room, it can be established over the world. ठीक है. हर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है. डिफरेंट वेज हैं इसको बनाने के और डिफरेंट यूजेस हैं इसके डिफरेंट यूजेस में से जो मेन यूज है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं. सबसे पहले इसका जो पर्पस है क्या है? रिसोर्स शेयरिंग. रिसोर्स ऑल दी
components connected to the computer. Resource sharing is one of the most popular uses of computer network in various fields. For example, a printer is shared in the network and hence saves a lot of investment in hardware. The computers connected in a network can make use of the printer in the network instead of having a separate printer for every computer scanner, fax machine or few other resources which can be shared in a network. اب نیٹورک اسٹیبلش کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک ہی جو ریسورس ہے وہ سارے کمپیوٹر شیئر کر سکیں. لیٹس اگر ہم اپنے لیب میں ایک نیٹ ورک بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو واٹ از دا بیسک پرپز کہ اگر ایک ہی پرنٹر ہے تو اس کے ساتھ جتنے نوٹس یا کلائنٹ پرنٹر ہیں وہ سب کے لیے یوزفل ہو, بجائے اس کے کہ ہر ایک کمپیوٹر کے ساتھ ہم اپنا الگ سے پرنٹر یا فیکس مشین رکھیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ہی پرنٹر ہوگا, سارے نوٹس کمپیوٹر اس کو ایکسیس کر سکیں گے. سیکنڈ ہے communication. Communication is one of the biggest advantage provided by the computer network. People from the same or different organization can communicate to exchange the work activities. In offices and organizations, computer network or services as the backbone of the daily communication from top to bottom level of organization. Different types of software can be installed which are useful for transmitting message and emails at fast speed. Email facility has enabled communication among the members of the company in sending reports and analyzing data. سیکنڈ یوزز اس کا کیا ہے, کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اس نے کمیونیکیشن کو ایزی بنا دیا. جیسے آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں, تھرو انٹرنیٹ آپ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی پرسن ہے اس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کا کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. اب ایسے ہی اگر کسی بزنس کی بات کی جائے, بزنس آرگنائزیشن میں دیکھا جائے تو میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ بھی تھرو انٹرنیٹ پاسبل ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ ٹائپ کے سافٹ ویئر ہیں, جیسے اگر ٹیم ویئر ہے, وہ ایک سافٹ ویئر ایسا ہے کہ اگر اس کو میں اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لوں, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے کمپیوٹر میں اس کا کوڈ جب انٹر کریں گے تو آپ میری اسکرین کو ایکسیس کر سکیں گے. اٹ از آلسو ٹائپ آف نیٹورک. جیسے اسکائپ ہے, اسکائپ پہ آپ ڈفرینٹ پیپل سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ای میل ہے, ای میل از دا فاسٹسٹ وے ٹو میسج. ٹھیک ہے, لیٹسٹ اینڈ فاسٹسٹ وے ہے کمیونیکیشن کا. سی, ڈیٹا شیئرنگ. اینڈ ادر امپورٹنٹ ایڈوانٹیج آف کمپیوٹر نیٹورک از دا ڈیٹا شیئرنگ. ٹھیک ہے, ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے. آل دا ڈیٹا سچ ایز ڈاکیومنٹس, فائلز, accounts information, reports, multimedia etc. can be shared with the help of computer network. Application sharing is also allowed in many organizations such as bank and small firms. ٹھیک ہے, ایک امپورٹنٹ اس کی یہ ہے کہ ڈیٹا شیئرنگ بھی کے لیے بھی یہ یوزفل ہے. اس سے تھرو نیٹورک آپ اپنا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. ڈیٹا کسی بھی قسم کا, وہ کوئی ڈاکیومنٹ ہے, کوئی وہ فائل ہے, کوئی وہ اکاؤنٹ انفارمیشن ہے, یا کوئی رپورٹ ہے, یا ملٹی میڈیا ایٹسٹرا, ویڈیو, آڈیو, ہر چیز جو ہے وہ تھرو نیٹورک آپ سینڈ کر سکتے ہیں. ڈی پارٹ ہے ویڈیو کانفرنسنگ. Before the arrival of the computer network, there was no concept for the video conferencing. ویڈیو کانفرنسنگ کیا ہوتی ہے, آپ لیٹس اف یو ٹاک اباؤٹ دا بزنس, ٹھیک ہے, بزنس میٹنگ ہے, اگر وہ ایک ہی بلڈنگ میں, بجائے اس کے کہ وہ ایک میٹنگ روم میں بیٹھیں, وہ اپنے اپنے آفیسز میں بیٹھ کے تھرو ویڈیو کانفرنسنگ کے وہ میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. جیسے آج کل یہ کرونا کی سچویشن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو میٹنگز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ زوم بھی ہے, وہ گوگل میٹنگ بھی ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ اس کے لیے ویز ہیں. LAN and WAN have made it possible for the organization and business sector to call the live video conferencing for important discussion and meeting. اب LAN is local area network. It can be established entire the room, entire the same building. ٹھیک ہے, WAN wide area network, یہ ہول دا ورلڈ اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. تو اس چیز نے پاسبل بنایا ہے کہ لائیو ویڈیو کانفرنسنگ سے آپ ڈسکشنز اور میٹنگز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرنیٹ سروس. کمپیوٹر نیٹورک پرووائڈ انٹرنیٹ شیئرنگ اوور دا انٹائر نیٹورک. ایوری سنگل کمپیوٹر اٹیچ ٹو دا نیٹورک کین ایکسپیرینس دا ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, اب جیسے ایک ہی انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے, تو تھرو نیٹورک, اب یہ نیٹورک کیا ہوتا ہے, یہ بلوٹوتھ بھی ہو سکتا ہے. نیٹورک کیا ہے, یہ آپ کے پاس ہب بھی, سوئچز بھی, تھرو نیٹورک ہر کمپیوٹر اس انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے,
جیسے موبائل سے ہاٹ اسپاٹ شیئر کرتے ہیں, اٹ از آلسو ٹائپ آف انٹرنیٹ شیئرنگ. ٹھیک ہے, تو اس کے ڈفرینٹ یوزز ہیں, آئیں دیکھتے ہیں ون بائی ون. یو کین سی ہیئر کلائنٹ سرور ریکویسٹ رسپانس. اب سرور کیا ہوتا ہے؟ سرور از اے پاورفل کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے, اب کلائنٹ اس کے ساتھ جو کمپیوٹر لنکڈ ہوتے ہیں, کلائنٹ کیا کرتا ہے؟ سرور کو میسج بھیجتا ہے. اب سرور امیڈیٹلی رسپانس کرتا ہے کلائنٹ کو, اور ایک سرور کے ساتھ نمبر آف کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی ایک سرور اور بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا جاتا ہے. کلائنٹ اپنی ریکویسٹ سرور کو, اور سرور پھر ان کو رسپانس کرتا ہے. Uses of computer network. File sharing. Network offer a quick and easy way to share file directly. ٹھیک ہے, فائل شیئرنگ اس سے کیا ہوتی ہے؟ ایزی. اب فائل شیئرنگ تھرو ای میل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ویز ہیں فائل شیئرنگ کے. ریسورس شیئرنگ. آل کمپیوٹرز ان دا نیٹورک کین شیئر ریسورسز سچ ایز پرنٹر, فیکس مشین, اسکینر اینڈ موڈیم. جتنے کمپیوٹر کے ساتھ ریسورسز ہیں, لائک اگر وہ سرور کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو اس کے ساتھ جتنے بھی نوڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ نوڈز اس سیم پرنٹر اور سیم فیکس مشین اور سیم اسکینر اور موڈیم کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے ایک یوزز یہ ہے کہ فائل شیئرنگ ایزی ہوتی ہے. ریسورس شیئرنگ کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کے پاس 10 کمپیوٹر ہیں, 10 کے 10 کے لیے وہ پرنٹر لائے جائیں, ان کے لیے الگ سے فیکس مشین لائی جائے, ان کے لیے الگ سے اسکینر لایا جائے, تو وہ تھرو نیٹورک کے وہ ایک ہی پرنٹر سارے کمپیوٹرز کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے. کمیونیکیشن. دوز آن دا نیٹورک کین کمیونیکیٹ ود ایچ ادر وایا ای میل, انسٹنٹ میسج ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, ای میل, انسٹنٹ میسج کوئی بھی, جیسے واٹس ایپ ہے, اسکائپ ہے, ایٹسٹرا, وائبر. ٹھیک ہے, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کمیونیکیشن کے ویز ہیں. ٹھیک ہے, تو تھرو نیٹورک کمیونیکیشن کین بی پاسبل اوور دا ورلڈ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فلیکسیبل ایکسیس. نیٹورک الاؤ دیئر یوزر ٹو ایکسیس فائل فرام کمپیوٹر تھرو آؤٹ دا نیٹورک. ٹھیک ہے, اٹ از آلسو ون یوزز آف نیٹورک. کہ جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اگر ہم ٹیم ویور کا ایک سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, وہ میں اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کروں گی. ٹھیک ہے, لیٹس ادر پرسن جو بھی ہوگا وہ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرے گا. اف یو وانٹ ٹو شیئر سیم فائل ٹو دوست, ٹھیک ہے, اسے میں کہتی ہوں کہ یہ میری فائل آپ اپنے پاس ایکسیس کر لیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کا کوڈ ہوگا, وہ کوڈ اپنے کمپیوٹر میں انٹر کرے گا, تو واٹ ول ہیپن, وہ ڈائریکٹ میری اسکرین ایکسیس کرے گا, میرا کمپیوٹر ایکسیس کرے گا, اور وہ وہاں سے ایزیلی اپنی فائل لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیم ویور کیا ہے؟ وہ بھی ایک نیٹورک کے ایک ایگزامپل ہے تھرو نیٹ, جس کے تھرو ہم اپنا ڈیٹا ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. Sharing of information. Computer network enable us to share data and information with the computers that are located geographically large distance apart. Basic function ہی اس کا یہ ہے کہ انفارمیشن اور ریسورس شیئر کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں پہ بھی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اوور دا ورلڈ, ٹھیک ہے, تو تھرو نیٹورک آپ اپنا ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن ایکسیس کر سکتے ہیں. لیٹس اگر انٹرنیٹ, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کیا ہے؟ نیٹورک کی ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی اپنے فارنر, جو آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی سسٹر ہے, جو بھی ابراڈ رہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو تھرو انٹرنیٹ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. تھرو انٹرنیٹ لیٹس کوئی فوٹوز ہیں, کوئی, ٹھیک ہے, آپ شیئر کر سکتے ہیں, ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے, ٹھیک ہے, اگر ایک میٹنگ پاکستان میں ہے, ایک میٹنگ کہیں اور دبئی ایٹسٹرا واٹ ایور, جہاں کہیں بھی ہے, بجائے اس کے کہ وہ اٹھ کے پاکستان آئیں یا پاکستان سے اٹھ کے وہاں پہ جائیں, تھرو ویڈیو کانفرنسنگ وہ میٹنگ اٹینڈ کی جا سکتی ہے. اس سے پہلے ویڈیو کانفرنسنگ سے پہلے یا انٹرنیٹ سے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, میٹنگ کے لیے میٹنگ روم میں یا میٹنگ پلیس پہ جانا ضروری تھا, لیکن اب وہی میٹنگ سیم اپنے ہی آفس میں بیٹھ کر اٹینڈ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں, لیکن آپ اپنے ہی پلیس پہ اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ, ویڈیو شیئرنگ. وہی بات ہے, لینڈ اینڈ مین ہیو میڈ پاسبل فار دا آرگنائزیشن اینڈ بزنس سیکٹر ٹو کال دا لائیو ویڈیو کانفرنسنگ فار امپورٹنٹ ڈسکشن اینڈ میٹنگ. ٹھیک ہے,
अब ये किन दो नेटवर्क ने, लैन और मैन ने इसको पॉसिबल बनाया है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये पॉसिबल है कि आप वीडियो शेयरिंग से वही बातें अब मीटिंग अटेंड करें, जैसे आजकल वही कोरोना का सीन है, ठीक है, और इंटरेक्शन लोगों में बहुत कम है। लेकिन अब वो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी बिजनेस डीलिंग्स स्किप कर देंगे लोग, ठीक है। तो वो फिर क्या होती है, वो जो मीटिंग्स हैं वो किस पे, वीडियो शेयरिंग से या वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसको अटेंड किया जाता है, ठीक है। तो वही अभी मैंने आपको बताया, डिफरेंट वेज हैं, जूम है, गूगल मीटिंग है, स्काइप है, डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू वो वीडियो शेयरिंग के थ्रू वो मीटिंग्स अटेंड की जा सकती हैं। Internet service computer network provide internet sharing over the entire network. Every single computer attached to the network can experience the high speed internet. अब ये क्या है, अगर नेटवर्क स्टैब्लिश है तो जैसे अगर हब लगा है, ठीक है, थ्रू हब हर कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट सेम स्पीड से एक्सेस करेगा, ठीक है। या फिर जैसे अगर आपके पास ये मोडेम सिस्टम है, ठीक है, तो अगर वाईफाई कंप्यूटर्स हैं तो वाईफाई के थ्रू वो अपना डेटा वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। या अगर मोबाइल्स की बात की जाए तो हॉटस्पॉट भी क्या है, एक टाइप है नेटवर्क की, वो क्या है, नेटवर्क इंटरनेट उससे शेयर किया जा सकता है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू और कॉज ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क के थ्रू ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये पॉसिबल हुई हैं, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन ही नेटवर्क का ये है कि फाइल शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग कर सके। अब ये देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिक क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, इंफॉर्मेशन रिजर्वेशन, सिक्योरिटी, शेयरिंग हार्डवेयर, शेयरिंग डेटा, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग फाइल्स, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। नंबर ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू नेटवर्क। ये सारी इसकी फैसिलिटीज हैं जो हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि इसकी एडवांटेजेस या इसके यूजेस क्या हैं। तो थ्रू नेटवर्क वी कैन रिट्रीव ऑल दीज थिंग इन अ वन प्लेस, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत इजी हो गई है कम्युनिकेट करना, डेटा शेयर करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, हार्डवेयर शेयर करना, सॉफ्टवेयर शेयर करना, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू नेटवर्क। गॉट इट। समिंग अप, देखते हैं आज के इस लेसन में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। व्हेनेवर वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है, टू ईच अदर, जब भी हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से अटैच करते हैं थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, थ्रू केबल, थ्रू हब, स्विचेस एटसेट्रा, तो वो क्या एक नेटवर्क स्टैब बनता है। अब फिर हमने देखा नेटवर्क के यूजेस क्या हैं। तो ये डिफरेंट प्लेसेस पे सबसे पहले जो मेन चीज है, इसका मेन यूजेज है वो क्या है कि वो फाइल शेयरिंग करता है और रिसोर्स शेयरिंग करता है, ठीक है। थ्रू इंटरनेट क्या करते हैं, हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, डेटा शेयरिंग है, इंटरनेट सर्विस है। ये सारी चीजें हम लोगों ने वन बाय वन देखी कि इसके हर फील्ड में या किसी भी जगह पे इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। होपफुली आज की लेसन के आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपका व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और इसके जितने यूजेस हैं ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।